नमस्कार। आज दिनटी राजनीतिक दृष्टिकोण गुरुत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा आसुचंती ता पूर्व एएनआई को एक साक्षात्कार देइचंती। जो साक्षात्कार रे से कहचंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक भली भारत वर्षर सबु अनेक नेतांक सहित तांकर संपर्क भल, किंतु यार अर्थ नुहे जे से ओडिशार भविष्य सहित कंप्रोमाइज करिवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहउचंती अर्थात आगामी दिन में गोटे बड़ धरणर राजनैतिक समीकरण पाई भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत होउची। आज अमित शाह ओडिशा आसीचंती, पुणी नरेंद्र मोदी ओडिशा आसुचंती। सीता दिलीप बिशोई मो सहित अछंती, सीता दिलीप मलिक अछंती एवं सीता स्मृति रंजन लेंका मो सहित सामिल होउचंती, कांग्रेस पार्टी रो स्पोक्स पर्सन। सीता दिलीप बिशोई प्रधानमंत्री ये कथा को आपण केमती देखुचंती? देखंतु गोटे जेतबे निर्वाचन रे देश अछि एवं ओडिशा रे सबुटु गुरुत्वपूर्ण दुईटी निर्वाचन होउची विधानसभा पई लोकसभा पई। तेणुकरी समस्तंकर स्टेक बहुत अच्छी, एणु समस्ते एसर्ट करूचंती ओडिशा रे एवं सेही एसर्ट करिवा भितरे से माने तांकर जो राजनैतिक जो विरुद्धाचरण अच्छी ताकू एस्टाब्लिश करूचंती। जेतबेला पर्यंत ताहा एस्टाब्लिश न करिचंती सेतबेला पर्यंत गोटे बैटल लाइन ड्रॉ होबनी। बैटल लाइन ड्रॉ न होले इलेक्शन रे वोट मिलिबनी। तो तेणु करी समान 2019 मसिया रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर भाषण आज दिन में प्रधानमंत्री बारंबार स्टेटमेंट जे जून 4 तारिख होउची बिजू जनता दल रो एक्सपायरी डेट। से दिन एक्सपायरी डेट सरी जिवो, एक्सपायर करि जिवो। आमे जून 10 तारिख रे शपथ नबो। बारंबार प्रधानमंत्री कथा कहउचंती। आपण कोन भाबुचंती ये गोटे मामूली इलेक्शन स्पीच, इलेक्शन संपर्कीय वक्तव्य? देखंतु 2019 रे प्रधानमंत्री को पाखरे बहुत प्रसंग थिला कहिबा पई। आजिका दिन रे प्रधानमंत्री को पाखरे कोनोसी प्रसंग नाही। तेणु करी एई भली किछि कथा कहिकरी तांको लोकों को आकृष्ट करबा पड़िबो। आपण देखुतबे जे गता 2 मास भितरे प्रधानमंत्री तांकर जो बयान रखिचंती से गोटे दिन आर दिन रो बयान से गोटे दिन भी न थाउची। तेणु करी विभिन्न प्रकार बयान दउचंती। तेणु करी बयान दबा तांकर जेहेतु गोटे कोनोसी प्रसंग नाही, तेणु करी निजको रिलेवेंट करी रखिबा एवं पार्टी को रिलेवेंट करी रखिबा पई विभिन्न कथा कहिबा को पड़िबो। जो कथा कहउचंती जे ओडिसा रे जून 4 रे एक्सपायर करि जिवो एवं तांको सरकार 10 तारिख दिन बीजेपी सरकार एटी शपथ नबो। गोटे कथा पचारिया को चाहूची जे किए कोन ईवीएम रे पसिछि। तेणु करी आपण मु सही कथा कहू। दिलीप मलिक को ईवीएम भीतर किए पसिछि? दिलीप बाबू जे कहि दे पारिबो जे हमें जून 4 तारिख दिन एक्सपायर हे गेला, हमें 10 तारिख दिन शपथ नबो। प्रधानमंत्री केमती जानले जे एक्सपायर डेट आसी गेला? गणतंत्र राष्ट्र रे निर्वाचन एक गुरुत्वपूर्ण एवं गणतंत्र राष्ट्र रे लोकंकर जो आभिमुख्य कौन अच्छी एवं गणतंत्र राष्ट्र रे जड़े 25 वर्षर सरकार आज 25 वर्ष सरकार पर ओडिशार जेतिकी विकास साधित हवा कथा हो पारला नहीं ता तो प्रसंग। आज लोके जोटा चाहूचंती जे बदलिबा पाए परिवर्तन पाए ताही प्रसंग एवं सेही कथा को केवल ओडिशा लोकंकर कथा को, ओडिशा लोकंकर मानसिकता, ओडिशा लोकंका निर्वाचन समय जहाँ चाहूचंती से कथा प्रधानमंत्री उल्लेख करचंती एवं से ओडिशा लोकन को पढ़िचंती। ओडिशा लोकंकर 4 तारिख रे पूरी जीवो डेट आ निश्चित भाव रे एक कथा 10 तारिख में शपथ नउछु। ईवीएम भीतर केमती जड़े पसी पारिबो एवं कहि पारिबो जे एक्यूरेटली जे सरी गला सरकार हमें आसी गलो। एठी ईवीएम भितर पशिबा न पशिबा कथा नुहे। जेतेबेले गणमाध्यम हो बा जेकोसी संस्था हो बा जेतेबेले जनसाधारणते हो बा जेतेबेले राजनीतिक व्यक्ति हो जे कोनोसी व्यक्ति जेतेबेले आकलन करे लोकंकर मूडटा कोन अछि, लोके कोन चाहूचंती एवं लोकंकर मत को नेकरी ही से कथाटा कुआ जाय थाए एवं तार हिसाब भी कलना करा जाय थाए।
कई ईवीएम भितर पशि न था कि ईवीएम बाहर न था ईवीएम सहित किसी ना ईवीएम तो 2 जून 4 दिन प्रमाणित करिवो किए केते भोट पाइबो किंतु ता पूर्वरु ता आकलन जहाँ लोकंकर भावना जहाँ लोके जो चाहूचंदी ताकू ही मद पढ़ी हुए ताकू मद सर्वे भी करा जाय पारे तो आज ताहा ही पढ़ी होउची जे ओडिसार लोके परिवर्तन मुहा ओडिसार लोके चाहूचंदी परिवर्तन करबा पई एवं ओडिसार चाहूचंदी विकसित भारत सहित विकसित ओडिसा गठन करबा पई एवं डबल इंजन सरकार करबा पई ए होची लोकंकर अभिमुख ओडिसा लोकंकर मनोरंजन बाबू जेतेबेले पश्चिम बंग रे निर्वाचन होतुला विधानसभा निर्वाचन बीजेपी तरफरु कुआ जाइथिला जे आमे 200 सीट सेठी पाइबु सरकार गड़ी पाइले केते 77 कर्नाटक रे सेही बड़ी भाव रे से माने गोटे आकलन देइथिले किंतु कोन हला सेठी कहला आमे 2/3 रे इलेक्शन रे जीति करी आमे निर्वाचन रे लड़ी करी सरकार गड़ीबु कोन हला कर्नाटक रे दिल्ली रे कोन हला झारखंड रे कोन हला तेणुक जो कथा कहूछंती अतीत को जदि आपण देखिबे से कथार जदि आजिका दिन रे देखिबे से कथार मूल्य किछि रहू नाही कारण एई बळी सब जगह रे बाहस्फोट मारिछंती ओडिसा रे कोन कहले 120 आमे पाइबु 2019 रे 2019 रे सुनामी बहुतला मोदी कर केते पाइले 23 से खसी वाला फिर 22 जीवा पूर्व दिल्ली बाबू क्विकली रेस्पोंड करिवे देखो बाहस्फोट जो माने कहउचंती से माने जानथिबे बाहस्फोट कोन राजनीति रे एवं जेतेबे निर्वाचन आसे से स्ट्रेटेजी अनुसार जो कथा हुए लोकंक भावावेग एवं लोक से राज्यर लोके कोन चाहूछ से कथा को नहीं एवं गोटे इलेक्शन स्ट्रेटेजी रे कथा कुआ जाए एवं परवर्ती समय रे ही फलाफल ही टोटली निर्भर करे से लोकंक ऊपर किंतु आज जहा ओडिसा रो लोकंक बा ओडिसा रो फलाफल कोन हो जा पढ़ी होउची ताहा मध्य आज आपण जानतु जते राजनीतिक विशेषज्ञ होतु आज खबर कागज लौटातु आज साधारण भोटर टी पचारतु जो तृतीय पर्याय 3टी पर्याय भोट होईची से 3टी पर्याय रे मध्य जो निर्वाचन शेष होईची भोट हार भी बढ़ीची एवं अतीत रे मध्य देखै देई जेतले भोट हार बढ़ीची सेते बेले सरकार को विपक्ष रे जाईची एवं भोट हार बढ़िवा सहित मध्य ये 3टी पर्याय रे मध्य बिजु जनता दल विपर्जय होईची एवं भारतीय जनता पार्टी को अधिक जन समर्थन मिली ए कथा एक आलोचना होउची जोथि पई आज भयभीत होईची आज बिजु जनता दल एवं लोके जोटा को अनुभव करचंती एवं सेही कथा को आमे पद प्रधानमंत्री भी कहंतु बा साधारण लोकटे कहंतु आज समस्त जाउछते जे निश्चित भाव ओडिसा रे बीजेपी सरकार हबो एवं एठी बिजु जनता दल सरकार जाउछि ओके स्मृति ए संपर्क रे किछि कहया पे चाहबे डॉक्टर स्मृति रंजन नहीं देखंतु गोटे कथा होछि जे बिजु जनता दल गोटे 24 वर्षर निरंकुश सरकार अछि राज्य रे भारतीय जनता पार्टी केंद्र रे 10 वर्ष रो सरकार अछि ओ आधार रे भारतीय जनता पार्टी बा निजे प्रधानमंत्री वर्तमान 2024 रे जो गणतंत्र रो पर्व चलीछि निर्वाचन ओ आधार रे तांकर नेता बा निजे प्रधानमंत्री हुंतु बा भारतीय जनता पार्टी रे नेता माने को आधार रे वर्तमान ओडिसा रो बा भारत वर्ष रो जनता को वोट मागुछंती प्रथम कथा होछि 2014 निर्वाचन गला 2019 निर्वाचन गला युवक मानक जो माने न्यू वोटर से मानक पई गोटे रोजी पिक्चर निजे प्रधानमंत्री रखिथिले जे वर्ष को 2 कोटी नियुक्ति दिया जिवो कृषक मानक पई लोभालिया प्रतिश्रुति देइथिले जे ताकर आय 2 गुणित करा जिवो एई सब प्रसंग जेते बेले निजे प्रधानमंत्री लोकन को सामने रे रखिथिले 14 एवं 19 निर्वाचन ने 24 मसिया रे को आधार रे वर्तमान प्रधानमंत्री राज्य रे आसी ओडिसा रे कहउचंती जे बिजु जनता दल सरकार सहित हमर नवीन बाबू सहित संपर्क भलो अछि ए सब ड्रामा जो ओडिया रे अछि आपण जानिथिबे लुचि छि ना गोड़ दीटा दिसुछि ए ड्रामा एक्सपोज हो जाई छि सीरियसली नौनांती प्रधानमंत्री कर वक्तव्य को जून प्रधानमंत्री 10 तारिख नुवा सरकार शपथ नबो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री शपथ नेबे देखंतु प्रथम कथा होछि ए 24 वर्ष धरि का सरकार थिला कि ए प्रश्न प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी नेता को मु पचारिया पई चाहूची 24 वर्ष धरि ओडिसा रे का सरकार थिला ए पा 9 वर्ष धरि भागवाली सरकार थिले 9 वर्ष परे वर्तमान 14 रु 24 एमानकर भितरी बुझामणा रे सरकार चलीची जेतेबेले केंद्र रे आवश्यकता पड़ीची बिजु जनता दल बारंबार समर्थन देइची सीबीआई ईडी किबळी भाबे मुख्यमंत्री को द्वार पाखु आसीची एवं फेरी जाईची ता मध्ये समस्त राज्यवासी देखिचंती जो बिल रे किछि आवश्यकता नाही
से बिल रे बिना शर्तर समर्थन देछि बिजु जनता दल भारतीय जनता पार्टी को तेणु एटा एवं आपण भी देखिछन्ती दीर्घ 20 दिन धरी किभଳି भाबे ड्रामा चलला सब मीडिया रे देखिछन्ती मेंटो नै की ता परे भी किभଳି भाबे ता एक्सपोज हे गला भारतीय जनता पार्टी एवं बिजु जनता दल भितरे किभଳି भितरी बुझामणा निर्वाचन लड़ा जाउछि या परे कोनोसी नैतिकता आधार नाही जे एबे बिजु जनता दल एवं भारतीय जनता पार्टी उभय निर्वाचन लड़ुचंती उभय विपक्ष रे ता केही स्वीकार करिवे ने तृतीय कथा होछि सीत दिलीप मलिक जे आपनकर बाहागर बीजेडी बीजेपी रा बाहागर करथिला कांग्रेस आउ सरकार आज पर्यंत मिलामिशा रे चलीथिला आ प्रधानमंत्री जो कहउछन्ती एक्सपायरी डेट आसी गला जून 10 तारिख की अपेक्षा करंतु लोक आकु सहज रे ग्रहण करूछन्ती सीरियसली नउछन्ती जो बीजेडी सरकार को आपण एते दिन बंचाई आछन्ती आपण मानकर मने थिबो राहुल गांधी माने जो आलू पर मेसिन आलू पुरे कि सुना बाहर करथिले कोन सुना जो कहथिले ए कथा मध्ये गोटा बहुत चर्चा होतला तांको भाषण थरे कहिथिले कि सेई बेला कथा राहुल गांधी सेटा कोई नांती एटा आपण देखो तो दिलीप बाबू जने वरिष्ठ नेता ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रो एटा को जो साइबर आर्मी तयारी करथिले भारतीय जनता पार्टी जेबोली भाबे भ्रम तयारी करिया पई चाहूची देखो तो दिलीप बाबू जने वरिष्ठ नेता यथेष्ट सम्मान अछि किंतु एभली वक्तव्य दियंतुनी जार कोनसी आधार नाही आपण निजे एटा पूरा फेक आपण को साइबर आर्मी न्यू वोटर को निज आकृष्ट करिया पई एभली ड्रामा सोशल मीडिया रे कोले किंतु जने वरिष्ठ नेता हिसाब रे एभली वक्तव्य आपण रखंतु विकास हेछि राज्य रे विकास हेछि निश्चित भाव रे कांग्रेस कहि पर सेहि पे लोके भूली गलेनी कांग्रेस को कांग्रेस को भूली लेला नहीं राजस्थान में आपण देखिले मध्य प्रदेश रे देखिचंती छत्तीसगढ़ रे देखिचंती तेलंगाना रे पत्ता हजि गला कर्नाटक रे आपण धुली साथ हे गले तापर पुणी कहउचंती आपण कर्नाटक रे धुली साथ हेले तेलंगाना रे पत्ता रहिलानी तापर भी आपण कहउचंती कांग्रेस को लोक भूली गलेनी सुनंतु भारतीय जनता पार्टी नेता स्वर्गत वाजपेयी मध्ये एई भली नारा देइथिले इंडिया चाइनिंग रो नारा थिला कांग्रेस को हजे पई नारा देइथिबा नेता हजि जाइछंती किंतु कांग्रेस दल केबे हजिनी ओके सीत दिलीप विषय को जानिया पे चाहिबी ए समय जेतबेले प्रधानमंत्री आह्वान दउछनी ए सरकार पळेइबो नुवा सरकार आसीबो जा सीत स्मृति रंजन कहउतिले आपण भाबुतनी लोक सीरियसली को नौचंती ना नाही जे बुझामणा भितरे चलीथिबा सरकार रे हठात कोटे जड़ आसीची आ प्रधानमंत्री कहउचंती लोक आको सीरियसली नौचंती कि नाही नहीं लोक सीरियसली नौचंती कि नाही 4 जून रे जणा पड़ी जिवो प्रथम कथा द्वितीय कथा होची बिजु जनता दल कहउचंती जे आमे 9 तारिख रे आमे शपथ ग्रहण उत्सव करिवु जदि 9 तारिख रे शपथ ग्रहण उत्सव हेई जिवो मुख्यमंत्री तांकर हेई जिवे ताले 10 तारिख रे आ संभावना कोठो आसीबो शपथ ग्रहण उत्सव रो टाइम नथिबो एवं 9 रु 10 भितरे गोटाए दिन भितरे नो कॉन्फिडेंस मोशन आनी कि गोटे सरकार को आपण भांगी कि आ गोटे सरकार भी करि परिबेनी तेणु करी प्रैक्टिकलिटी भी हवा दरकार जेतेबेले आपण कोनोसी कथा कहउचंती एठी जो कथा कहउतिले जे बिजु जनता दल भयभीत होई पड़िछि परास्त हवा पई आपण निजे गोटे लॉजिकली देखंतु आपनकर एते बड़ बड़ स्टार प्रचारक केवल विके पांड्यान एवं नवीन पटनायक काम चले नउचंती बीजेडी रो प्रथमे कहबी विषय बाबू जो कहले आगे से निजे उठेले जे कोन ईवीएम भीतर के पसिछि तापर सेही पुणी पोर्तार कथा दोहरेले जे 9 तारिख दिन कोड बिजु जनता दल सरकार करबो ये मते जानि पड़ले ना मु प्रैक्टिकल कथा मु बुझिबी आगे द्वितीय प्रश्न मु कहली 9 तारिख रे समान सरकार गडिबो मु कहली 9 तारिख रे जदि समान सरकार गडिबे त आपन को सुजोग कोट मिलिबो 10 तारिख रे सरकार गडिबा पई मु सेही कथा कहू आपण एठी कहउतले माने ईवीएम कथा के पसिछि पुणी आपण भी मते से कथा को तांको कथा को भी कहउछन ठीक अछि आपण कथा भी कहउछि आपण को भी कथा कहउछि आपण को 10 तारिख केमि कहउ राजनीतिक दल जेतेबेले 40 टी प्रचार लिस्ट देइथिले कांग्रेस भी 40 टी देइतला आमे भी 40 टी देइतलु बिजु जनता दल भी 40 टी देइतले तो किए मना करछि किए मना कला तांको ताकर कोन केवल जणे माने मुख्यमंत्री नवीन बाबू जणे आ ताकर जणे आमदानी नेता तमिलनाडु ता ओडिया नेता के नाथि की नहीं ताकर दरकार नहीं आपण पचारन बिजु जनता दल को जे ओडिया नेता के नाथि 40 जण तालिका दिया आइतला
40 ଜଣ ନାଇଁ, 2 ଜଣ ରହିଲେ ଆଉ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 40ଟି ପ୍ରଚାର ତାଲିକା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହଁ, ନିର୍ବାଚନକୁ ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ଦେଖି ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତ। ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡିଆଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କେବଳ ନାଇଁ ତାମିଲ ହିଁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତାମିଲ ଏଠି ଓଡିଶାର ଶାସନ କରିବେ ଏବଂ ନାଇଁ, ତାମିଲ ଆପଣ ଲୋକଟି ଜଣେ ଯଦି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 40ଟି ଓଡିଆ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ 40ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ ଓଡିଆଙ୍କ 40ଟା ଉପରେ କାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ 40ଟି ପ୍ରଚାର ତାଲିକା ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଥିଲୁ ଉପରେ ଏବଂ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ବିଜୁ ଆପଣ ଜନତା ଦଳ 40ଟି ଦେଇଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଆପଣଙ୍କର 40ଟି ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବି, କହିଲେନି ଆପଣ 40ଟି କୋଉଠୁ ଆଣିବେ, 40 ଆପଣ କାହିଁ ଦେଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଓଡିଆଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ବାହାରୁ କାହିଁକି ନେତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ପ୍ରଚାର ନା କରୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ମୁଁ ନାହିଁ, ଇଏ ଜାଣିପାରୁନି। ହଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ, ଆସାମର ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ, ଆସିବେ, ଇଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆପଣ ଜାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିବା ଆସିବେ, ଦରକାର ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ, ଇଏ ଛତିଶଗଡର ହଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳ ଆସିବେ। ଏବଂ ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ, ଏଇ ବୋଧ ଏଠି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ କୋଉଠୁ କାହାକୁ ଭଡାଟିଆ ଆଣିନୁ। କେହି କାହାକୁ ଭଡାଟିଆ ଆଣିନାହାନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ଭଡାଟିଆ ଏଠି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କିଏ କାହିଁକି ଭଡାଟିଆ, ଏଠି କିଏ ଭଡାଟିଆ, କିଏ ବରାଦିଆ, ଏ କଥା ଆପଣ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଭଲ ମୁଁ ଭାବରେ ତ ସେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି କଥା କିଏ କହୁଛି। ଭଡାଟିଆ ଏବଂ କିଏ ବରାଦିଆ ଆପଣ ଯଦି ଏବଂ କିଏ ଓଡିଶାରେ କାହାକୁ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ବସେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇକି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଧରୁଛି। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଆପଣଙ୍କର ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡିଆ ଲୋକଟେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଓଡିଶାବାସୀ ଜାଣିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ଏ ଓଡିଆ କଥା ଲୋକ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ମାନେ ଆସାମ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବୁଡି ଓଡିଆ ବୁଡି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଭରସା ନାହିଁ ପିଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଓଡିଆ ଦଳର। ଲୋକେ ଜାଣିଲେଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଓଡିଆ ଲୋକ ବିଜେପି ଦଳର ବୁଝିଲେଣି, ଓଡିଆ ଓଡିଆ ନେତାଙ୍କ ଲୋକ ଉପରେ ଭରସା ଜାଣିଲେଣି, ନାହିଁ। ଓଡିଆ ଲୋକ ଓକେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସହିବାର ଶକ୍ତି ହରେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ ସହିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଓକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ସ୍ମୃତି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଡକ୍ଟର ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେମିତି ନୀରବ ହେଇଯାଇଛି, କଂଗ୍ରେସର ଯେମିତି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଏ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପ୍ରକୃତରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମେ ଉଠେଇଥିଲା। ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଲଢେଇ କରୁଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ ଯେ ସମାନ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଉଭୟ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଦେଶରେ ଏଭଳି ସମୟରେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି ଏବଂ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମୋଦି ଲହର ଅଛି, 400 କି 400 ରୁ ଉପର ନମ୍ବର ପାଇବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, 400 ପାର ନାରା ଅଛି। ଯଦି ଏତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କଣ ଏତେ ଭୟଭୀତ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରା ଯାଉଛି, ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଠି ତାଙ୍କର ସିଏ କିଏ ଭଡାରେ ଆଣୁଛି, କିଏ ବାହାରେ ଆଣୁ ପ୍ରଚାର କରୁ, ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାର ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖିଲେଣି, ଭାରତବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। 2014-19ର ଯୋଉ ଲୋଭାଳିଆ ପ୍ରମିସ ଥିଲା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ନ୍ୟୁ ଭୋଟର ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କହିବାର ଅଛି ଡକ୍ଟର ନାଇଁ, ସ୍ମୃତି? ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାର ଲଢେଇ ତ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ହିଁ ଲଢୁଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଛୁ। ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଇ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡ୍ରାମା କରିବେ, ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଜନମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତା କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ଦଳ, ତା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି ବର୍ତ୍ତି ଯିବନି। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡିଶା ଯୋଉ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ ଆମର ଖଣି ପାଣି ଜମି ସବୁ ଆମର, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକ ମାନେ ଏଠି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଶୌଚାଳୟରୁ ସଚିବାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ରେ ଚାଲିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ତ 24 ବର୍ଷ ସରକାରର ଇଏ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛି ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏ ସରକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହଉଛି ଏଇଟା। ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଭୟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଲଢୁଛି। ଓକେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ, ଯଦି ଏଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ମୃତି ବାବୁ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଉଠାଉଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି, ଆଜିର ଦିନରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କଣ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି?
ना तीनोटी दल इंडिपेंडेंटली फाइट करूछंती आ वर्तमान गोटे सीरियस बैटल चलची बीजेडी आ बीजेपी भितरे देखंतु कांग्रेस बुझिथिबो देखंतु कांग्रेस बुझिथिबो किए एकाठी अछंती किए मिसिकिर अछंती कांग्रेस अब कोट हजी जाईची कांग्रेस देखंतु प्रचार रे नाही लोकंग पाखरे नाही तेणु जेतेबेले लोकंग पाखरे जे नाही से मनकु जा आछो से देखंतु मनोरंजन भाई भारतीय जनता पार्टी रो स्वर एथि पई नरमुची भारतीय जनता पार्टी रो स्वर नरमुची एथि पई 400 पार कथा आवश्यक पड़ी पारे केंद्र रे सरकार वा पई नंबर नही पारे आवश्यकता पड़ी पारे बिजू जनता दल देखुची जदी हम स्वर टिके कठिन होई जिवो सीबीआई ईडी रे भय भी रहउची उभय को सरकार बांधुचंती जे अपराध कले बंधा हुए एथरे कोन नुआ कथा अछि जे अपराध करिवो से बंधा हबो जे दुर्नीति जो अपराधी मनोरंजन भाई एथरे मु गोटे पॉइंट रखे पई चाहिए केवल गोटे पॉइंट नहीं दिलीप बाबू जहाँ कहले मु सेतरे एकमत होउची गोटे कथा अछि देशर जो संविधान व्यवस्था अछि सेतिरे मध्ये कांग्रेस आश्रय नै मु एकमत माने बंधा दिलीप बाबू कहउचंती से माने नहीं निश्चित भाबे जे दोष करिवो ताको बंधा हबो किंतु मन रखंतु भारतीय जनता पार्टी निज दल रे जो वाशिंग मशीन रखिछि सुनंतु नहीं दुर्नीति भ्रष्टाचार विरुद्ध रे लड़ाई के कांग्रेस दल समर्थन भी करूछि सुनंतु किंतु सरकार थिला 60 वर्ष जो हेमंत बिश्व शर्मा को विरुद्ध रे बीजेपी लड़ुतला प्रमाणित करू से ताको दल मुख्यमंत्री सेठी भारतीय जनता पार्टी चुप ईडी नहीं मनोरंजन बाबू मु गोटे प्रश्न पचारुछि दुर्नीति भ्रष्टाचार विरुद्ध रे भारतीय जनता पार्टी कहूची जेतेबेले कांग्रेस दल रे बा विरोधी दल रे से नेता रहउचंती से दुर्नीति करूचंती जेतेबेले से भारतीय जनता पार्टी जॉइन करि जाउचंती दुर्नीति मुक्त होई जाउचंती भारतीय जनता पार्टी को वाशिंग मशीन ता रखिछि कहले जे दुर्नीति मुक्त होई कि सेमान को मंत्री करा जाउची हेमंत बिश्व शर्मा को विरुद्ध रे बा आपन को दल कंडा कंडा कंप्लेन रखिथिला सेतेबेले एबे ताको मुख्यमंत्री करी आपन ओडिसा रे बुलाउचंती आपण कहूनांती जेतेबेले आपण को दल को नेता पळौचंती सेठी धोई जाउची अजित पवार को विरुद्ध में आपण को दल प्रमाण रखिथिला अजित पवार एबे स्वच्छ होई गले कारण भारतीय जनता पार्टी जॉइन करि गले गोटे मिनिट वर्तमान लोक गोटे सीरियस बैटल बोली भाबुचंती कि ना बीजेडी बीजेपी भितरे सुत विषय मु आपण को दुईटा पॉइंट ऊपर कहय चाहूची प्रथम कथा जो ओडिया अस्मिता कथा उठैथिले मते जदि पचारिबे मु कहबी दुईटी जातीय राजनैतिक दलर कौनसी अधिकार नहीं ओडिशा ओडिया अस्मिता कथा कहबा पई एइथि पई कहबी बीजेपी आज कहूची ओडिया अस्मिता कथा जेतबेले राज्यसभा को पठेइले ओडिशा रु जने अण ओडिया को सेतबेले कोन थिला ओडिया अस्मिता कोउटी थिला ओडिया अस्मिता मु जानिया को चाहूची केवल जने तमिल लोक आसिले ही ओडिया अस्मिता विपन्न होई पड़िबो आउ जने जदि राजस्थान गुजरात रु आसीबो ताले विपन्न होबो नै या तो एठी कांग्रेस रो बसितिले लेंका बाबू जेतेबेले बरहमपुर रु नरसिंह राव निर्वाचन से पठेबे आपण मानकर भी सहयोग अछि बिजू जनता दल बहुत सहयोग अछि बिजू जनता दल तो अस्मिता नाही आपनकर अछि आपन कोन कहितला जे रेलवे विकास पई रेलवे विकास पई तणु रेलवे रे विकास हेछि बोली सेहि पई से कहितला बिजू जनता दल देइतला नाही बिजू जनता दल बिजू जनता दल सरकार थिबा दल अस्मिता नाही ओडिया रेलर बहुत विकास होछि रेलर विकास पई एवं आंकु पठेबार आवश्यकता अछि रेल बिजू जनता जिबा आवश्यकता अछि तणु पठेले बिजू जनता दल रो ओडिया अस्मिता नाही आपनकर तो अछि आपन कोन करथुले मु जानिया को चाहूची आपन कोन करथुले बिजू जनता दल एटी 6 वर्ष लागि गेला रत्न भंडार चाबी मते खोजी पाइले नाही 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 अस्मिता कथा कोन चाबी खोजी पाउनी महाप्रभु जगन्नाथ से ओडिया अस्मिता नुहे मलिक बाबू आपनकर मंत्री थिले सेटा मिनिस्टर थिले तांको बेले चाबी पड़ नीलकांत 9 वर्ष जो आपन शासन में थिले लॉ डिपार्टमेंट आपन पाकर थिला आपन पचारन आपन मंत्री को चाबी पड़ गला आमे आदर्श ओडिया कहबा आ आमे ही मदो शासन करबा सारा ओडिसा को के राज्यसभा टे पड़ेला एवं से बिजू जनता दल सहयोग करबी गला किंतु एटी ओडिसा वासी को शासन करछथि एटी कृतदास सजितथि एटी लोक प्रतिनिधि माने आज कृतदास पाल्टिजथि पाद छुंचथि एवं जणिए तामिल आज माने मंच रे बसिबो आउ समय मंच बांधिबे चेयर पकेबे मोर एमएलए जे जिति जायछि मोर जे एमपी जिति जायछि चेयर पकेबो एला लज्जा मानु नै बुद्धिजीवी मानु ओडिसा रे बुद्धिजीवी मानु सेटा आपन को प्रश्न ओडिया अस्मिता
ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକୁ ଆପଣ ଓଡିଆ ତାହେଲେ ଅସ୍ମିତା କୁହାଯାଏ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ 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 ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା କହିବା ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ତାହେଲେ ଭଲ, ୟା ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ୱୀକାର କହିବାର ନାହିଁ। କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଓଡିଶାର ଲୋକେ ବୁଝିଲେଣି, ଗାଁ ଗହଳିର ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିଲେଣି ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା କଣ, ଏଇଥରକ ହଁ ଦେବେ ମୁଁ ଏବଂ ମୁଁ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ମୁଁ ତ ମନା କରୁନି, ଆପଣ ଆଉ ଏଜେଣ୍ଡା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ କରିଛନ୍ତି, ବଡ ଉପରେ ଏଜେଣ୍ଡା ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି ତା ଉପରେ ଓଡିଶାବାସୀ, ଭୋଟିଂ ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଉପରେ ଏଜେଣ୍ଡା ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସୋ ଯୋଉ କଲ୍ ଓଡିଆ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଏଜେଣ୍ଡା ଉପରେ ଭୋଟିଂ ହଉଛି ଓଡିଶାରେ, ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଓଡିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଅସ୍ମିତା। ନିଶ୍ଚିତ ହଁ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖିବେ ତ 4 ତାରିଖରେ ଜଣା ପଡିବ, ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଲୋକେ ଓଡିଆ ଲୋକେ ଅସ୍ମିତା। ଲଢୁଛନ୍ତି, ଏ ନିର୍ବାଚନ ଆଚ୍ଛା ଲୋକେ ବାବୁ, ଲଢୁଛନ୍ତି, ଓଡିଆ ହଁ ଅସ୍ମିତା ଆମେ କଣ କେବଳ କାମ ସହଯୋଗ ଦଉନି ବୋଲି କରୁଛୁ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି? ଲଢୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଭାବରେ ସବୁ ସହଯୋଗ ନେତାଙ୍କୁ କରୁଛୁ। ଆଣିକି ଏ ଏଠି ପ୍ରଚାର ନିର୍ବାଚନ କରେଇବୁ, ଏହା ତ ଲୋକେ ଆଉ କଣ? ଲଢୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଚିନ୍ତା ବିଷୟ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା କଣ କାମ ଦଉନି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହା ଉଠୁଛି ତା ପଛରେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ସେ ତ ବିଷୟ ଆପଣ 4 ତାରିଖରେ ଜାଣିବେ, ଏଜେଣ୍ଡା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବାଲା। ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା 4 ତାରିଖରେ ଜାଣିବେ, କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ଆକଳନ ନିଜେ କଣ? ଓଡିଆ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅସ୍ମିତା ନିଜେ କାମ ଦଉଛି ନା ନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଜେ ପଠଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଅଣ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏବଂ ଓଡିଆ ପିଲାକୁ ପଠଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ଦାଦନ ଭଳିଆ ଲୋକସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ବିଜୟ ପଠଉନାହାନ୍ତି, ବାବୁ, ବୁଝିଲେ? ଗୋଟିଏ ଓଡିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିହାର ପଠେଇଲା, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିହାର ପଠେଇଲା, ସିଏ ବି ଆମ ଓଡିଶାର ଗର୍ବ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଏ କଥା କେବେ ରାଜନୀତିରେ ହେଇଛି? ରାଜନୀତିରେ ନାଇଁ, ଓଡିଶାରୁ କୌଣସି ଓଡିଆ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛି? ଏବଂ ତାହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଜଣେ ଓଡିଆର ପୁଅ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦୁଇ ଥର ମାନେ ବିହାରରୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡିଶାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଓଡିଶା ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ସମୟରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଓଡିଆ ଦବଦବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଓଡିଆ ଦବଦବା ଏବଂ ଓଡିଶାର ବିକାଶ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୀତି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଚାହୁଁଛି, ଭିତରେ। ତେଣୁ ନା ଏ ମୋ କଥା କହିବା ହଉଛି, କଥା ତେଣୁ ଆମେ ଓଡିଶାରୁ ଆମେ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଓଡିଶାରୁ ପାର୍ଟି ସେ କଥା କାହିଁକି କରେନା। ଆଉ ପଠେଇଲେନି ଭାରତୀୟ ଜନତା ତାଙ୍କୁ? ମୁଁ ପାର୍ଟି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅଣ ଓଡିଆଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଓଡିଶା ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେନି? ଏଇଆ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଓଡିଆ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଠେଇଲେନି, ଗୋଟେ ଅଣ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଓଡିଆ ପୁଅକୁ ଆଜି ଦୁଇ ଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବି ପଠେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଓଡିଆ ପୁଅ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଜି ମୋ ଓଡିଆ ଝିଅ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛି। ଆଜି ଓଡିଆ ପୁଅ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଛି। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡିଆ ମାନେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଓଡିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ଓଡିଶାରେ ଓଡିଆ ମାନ ଓଡିଶାରେ ଓଡିଆ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ? ଓଡିଶାର ଓଡିଆ ଓଡିଆ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ? ଏଠି କିଏ ଏଠି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି? ଓଡିଆ ପାଞ୍ଚଟି ତାମିଲନାଡୁ ଅଫିସର ଯୋଉମାନେ କି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏଠି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଅବସ୍ଥା କାଳ ଆପଣ କାଳ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଧରିକିରି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ନାଁ ଥରେ କରିକି ଚିନ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ, ଓକେ। ଆପଣ ବୁଝିଲେ? ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡିଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଓଡିଶାରେ, ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବ। ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଜଣେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଆନ୍ତି, ରେଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାହେଲେ କଣ ସେଥିରେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ସେଇମାନେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ନା, କଥାଟା ରହିଛି ସେଠି। କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା କଣ ମୋ ଆପଣ ମୋ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ମୋ କହିବା ବୁଝୁଛନ୍ତି? କଥା, ଯଦି ମୋ କହିବା କଥା, ଜଣେ 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 ତାମିଲ ଜଣେ ତାମିଲ ଲୋକ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମିଶିଲେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ଯଦି ବିପନ୍ନ ହେଇ ପଡିଲା, ଜଣେ ଅଣ ଓଡିଆକୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠେଇଲେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ବିପନ୍ନ ହବ କି ନାହିଁ, ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କି ଆମେ କହୁନୁ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ବିପନ୍ନ ହେଲା କି ନହେଲା, ସେ କଥା ଆମେ କହୁନୁ। ଓକେ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଓଡିଆ ନେଉଛନ୍ତି, ବିପନ୍ନ ସିଏ ହେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପଠେଇଛି, ତେଣୁ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଗଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ମନା କରୁନି ତ। ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭାରତ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରି। ତେଣୁକରି ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ଯଦି ବିହାରୀ, ଓଡିଆ ଏବଂ ତାମିଲ କହିବେ, ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି, କୋଉଠି ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି କହିଲେ ଶୋଭା ପାଇବ, ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଶୋଭା ପାଉନି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ନରସିଂହ ରାଓକୁ ଆପଣ ଆଣିକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଲଢେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା କଣ ନଥିଲା? ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଆମେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା। ସେତିକି ବେଳେ ଆଜି ଓଡିଆ କହୁଛୁ ଅସ୍ମିତା ଦିଲ୍ଲୀପ ପଳେଇ ବାବୁ, ଆସିଲା। ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏଠୁ ଓଡିଶାରୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହଉଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାର ପକଉଛି, ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଅଣ ଓଡିଆ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ସିଏ ଆଜି ମାଲିକ ସାଜିଛି ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବସୁଛି ମଞ୍ଚରେ। ଆମେ ସେଇ କଥା କହୁଛୁ, ସେଇଠି ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ଖୋଜୁଛୁ ଆମେ, ଯେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା କୁଆଡେ ଗଲା?
ଆପଣ ଆପଣ ମାନେ ମୂଳ କଥାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମୂଳ କଥାକୁ କିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ପଳେଇଲା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠେଇଥାନ୍ତେ ସେ ପାନୀୟ ନାମ କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେୟାର ପକେଇବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡିଆ ପଚାରୁଛି ଚେୟାର ପକେଇବ ନାହିଁ, କୋଉ ଅଣଓଡିଆ ଅଧିକାରୀର ଚେୟାର ପକେଇବ ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେୟାର କିଏ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ପକଉଛି? ବାଛିବୁ। ଏ କଥା ଓଡିଶା ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେୟାର କହିଲେଣି, କିଏ ପକଉଛି? ଓଡିଶା ଲୋକ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ନେଲେଣି, ଚେୟାର ଓଡିଶା କିଏ ଲୋକ ପକଉଛି? ସଂକଳ୍ପ ନେଲେଣି। ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେୟାର କିଏ ପକଉଛି? ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ଚେୟାର କିଏ ପକଉଛି? ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଚେୟାର କିଏ ପକଉଛି? ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚେୟାର ପକେଇବା ପାଇଁ, ନା ଆସାମରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚେୟାର ପକେଇବା ପାଇଁ? ନା ଆପଣ ଚେୟାର ପକାନ୍ତୁ, ଆଉ ଓଡିଆ ଚେୟାର ପକେଇବେ ନାହିଁ କାହା ପାଇଁ। ଓଡିଆ ଓଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ପକେଇବେ, ଓଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ପକେଇବେ। ଇଏ କୀର୍ତ୍ତ ଦାସ ବା ଏ ଯୋଉ ମାନେ ଅଣ ଓଡିଆ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ପକେଇବେନି, ଏ କଥା ଓଡିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଯୁକ୍ତି କଲେ କିଛି ହବନି, ଓଡିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଶିଖନ୍ତୁ ସେଟା ରାଜ୍ୟସଭା ପଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଜଣେ ଅଣ ଓଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଟା ଶିଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ମାରିବୁନି ଅଣ ଓଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜକୁ କୋଉଠି ଦେଖୁଛି? କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ମଲ୍ଲିକ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ। ସତରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଛି ନା ବିଜେଡି ବିଜେପି ଲଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବଳ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପ୍ରାୟ ଦେଶର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଦେଶରେ। ଏଇଠି ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ବି ସେ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରିଲେଣି। ଯୋଉ ଆଶା ନେଇକି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଯୋଉ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସାରିଲାଣି। ସେ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାଉଥରେ ପୁରା ସାଫ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଏଠି ଯଦି ନର୍ଥରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ସେମାନେ ହରେଇ ସାରିଲେଣି। ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସୁଛି। ଓଡିଶାରେ ସେ ଏଇ ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥନ ନେଇ ଆମେ ଯାହା ସିଟ୍ ଜିତିବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାଳେ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିପାରେ ଯଦି କିଛି ସିଟ୍ କମ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଶା, ସେଇ ଧରଣର ଭୋଟିଂ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତା ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରିଲେଣି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା। ନାଇଁ, ଓଡିଶାରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଆମେ, ଓଡିଶାରେ ସ୍ଥିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଜନମତ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଉ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ଅଛି, ଉଭୟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗୋଟେ ଏଭଳି ସଂଖ୍ୟା ନବ ଯୋଉଟା କି ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସଂଖ୍ୟା ନବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଯୋଉଟା କି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜୁନ 4ରେ ରାଜ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆମର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ এইଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। हेलो 10th एग्जामिनीज आपण मैंने एमती एक स्कूल खोजुंट कि जो इंटीग्रेटेड कोचिंग पाई परिबे तेबे टीएससी गुरुकुल जोग दियंतु जहाँ एकेडमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित। कॉल 9438782020।